الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله على آله وسلم. وارض اللهم على أصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. ولا أنا نيوم لا سرادو يعني سافوتشي أني babu dɔ daminɛ a bɛ wagati kunkurunin bɔ. An kun bɛ ka kuma mun kan mun ye silamɛya ye, an ye dɔɔnin fɔ a la. N'Ala sɔnna an y'a bila yɔrɔ min na k'a ta yen k'an sɛnsɛn dɔɔnin. An ko bi ta tɛmɛnen kɔ an bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin. An y'a ta suratul asr. An ye suratul asr fɔ, kalili kɛra lansarada la. Dɔw ko ko lansarada in ko wagati ye de ko don, dɔw ko lansara yɛrɛ de ko don. An ko a bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka d'a kan kira ko ale misali b'i n'a fɔ kira tɔw cɛ la maa min nana lansarada la cidenw cɛ la. I ye mɔgɔ dɔ ci sɔgɔma, yanni midi cɛ a y'i ka baara kɛ yɛrɛ sago ye, i y'i ka baara minɛ o la. Midi kuma i ye mɔgɔ wɛrɛ bila a la, yanni lansara cɛ o fɛnɛ y'a yɛrɛ sago k'i ka baara la, i y'o fɛnɛ bɔ a la k'a di mɔgɔ sabanan ma sisan. I y'a di min ma lansara wagati ko ale misali ye o lansarada mɔgɔ de. N'i ye diɲɛ kɛ tile kelen taama ye, ale nana ka bɛn ni lansarada de, wa ale b'a ta o wagatinin na fo ka diɲɛ wuli. O de la a fɔra ko kira cira diɲɛ bɛɛ ma k'a sababu kɛ kira wɛrɛ de tɛ n'ale kɔfɛ. O la kira cira diɲɛ bɛɛ ma ni nin de ye, k'a daminɛ ale la sa fo ka taa fɔ diɲɛ wulila. Ale de ka cikan bɛ yen. Kuranɛba de b'an bolo, o ye mujiza ye. A bɛ kabakow yira an na don o don k'a yira k'a fɔ ko nin ye kira de. O tuma o lansarada in an bɛ ka kuma o de kan. Ko jamakulu fɔlɔ k'o ye yahudiyaw ye, jamakulu filanan o ye nasaraw ye, sabanan k'o ye ale de ka mantonw ye. Nka an k'i ma i k'i kɔlɔsi, tɔgɔ in ye sɔrɔla u ka parikuru de fɛ. U ka ɲɛnamaya kɛtɔ la ko dɔw bilal'u senkɔrɔ, o ye tɔgɔ dɔ ja u kun. N'o tɛ an bɛɛ ye silamɛ gurupu de, kabini Nuhu, kabini an fa Adama fo ale, an bɛɛ ka kan ka kolo Ala ye de. Fɛn dɔw la n'an y'o b'u sira fɛ an bɛ segin arijinɛ, n'an m'o b'u sira fɛ an tɛ segin arijinɛ dɛ. Taayɔrɔ ye taayɔrɔ cɛjugu ye, hali a fɔli man di da la. O la an b'a fɛ ka aya dɔ d'i ma kuranɛ kɔnɔ. N'an ye aya in d'i ma k'a fasari i ye tuma min, i bɛna faamu. Ka d'a kan yahudiya minnu filɛ nin ye ani nasaraw dɔ bɛ n'a fɔ ko anw bɛ dɔ f'u ma yan an ka gafew kɔnɔ ko nka
n'u yɛrɛ fɛnɛ kumana ko kan wɛrɛ b'u da n b'a fɛ k'o de jɔ i la yanni an ka tɛmɛ an bɛ yahudiya ni nasara bɔ a la pewu an b'u bɔ k'u bin n'u yɛrɛ ka gafe ye ka da kan ala ko kuranɛ kɔnɔ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي كم مامون بتكم نبي نمان غو نبي نمان كونفين يا كوريني يرولا متى موغا مدرسة كتا سبنين كلا مامون بتكم نبي نمان كونفين غو الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ko ube min tɔgɔ sɛbɛnnen sɔrɔ u ka tawurata n'u ka injiliw kɔnɔ ye nabi ɲuman kunfin min n'u b'a tɔgɔ sɛbɛnnen sɔrɔ u ka tawurata n'u ka injili kɔnɔ ye minnu bɛ tugu o kɔ ala bɛ fɛ k'a f'i ye k'olu de bɛ kana ko o nabi ɲuman min ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar o nabi ɲuman a tɛna dɔwɛrɛ la dɛ a b'u yamaru ni ɲumanw de kɛli ye k'u gɛn ka bɔ jugumanw kɛli ma wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alayhimul khaba'isa ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم أبنا أما فمما الناس يكون منسوك شريعة دو بيو كاكلوما كولو جوشي كابوغا تابولولا كاو أرام بلاسيني نغمان وروي كافين دوما مينغا جلنين كوروليني مودو بافوكو ni denw ye ɲɛgɛnɛ k'i ka fini kan ninnu ka wagati la k'i bɛ obligé k'a yɔrɔ de tigɛ ka bɔ fini na wala a ka bɔ selifiniya la i tɛ seli n'o fini kelen kɔni ye bilen anw ta i bɛ ji k'a kan seli bɛ kɛ n'a ye ko n'a ɲɔgɔnnaw de don ko nabi ɲuman in nana a bɛna nɔgɔya de don u ka kow la o ye ni nabi ɲuman kunfin ye ko dɔw kun koronnen b'u kan na a bɛna olu wuli فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كوني ما منونين النبي نمين دمين أكا كتاولا نين ما مين النبي نمين سنغرما دوندو كاتوكو نورو كو نورو تدوري قرآن بدي نورو النورو يا كوروتي k'e k'a minɛ dɔrɔn ko k'a jɔsi yɛrɛ la a banna a bɛ fɛn dɔw de f'i ye olu ye kɛnɛkanko ye a b'a f'i ye gulɔ ye haramu ye o to yen bita kɔfɛ o tɛ daga ye an y'a misali d'i ma yan an ko surtout an bɛ bi tile min na banakunda mun bɔlen bɛ wali bana minnu bɔlen bɛ n'a bɛ ka diɲɛ ɲɛkɔrɔ se ni maa min kɔni kɛra gulɔmina ye n'a y'i sɔrɔ e ta filancɛ tigɛ ka d'a kan mun na virus de don ni virus donna farikolo la a bɛ défense immunitaire de faga n'i kɛra gulɔmina ye e ka défense immunitaire a délavelen don dɛ e tɛ se ka résister a kɔrɔ dɛ n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko bana in ye dɔ minɛ k'a tilara ka kɛnɛya tɛ ɲininkali kɛ a tigi kun balo tɛ gulɔ ye i n'a fɔ tubabuw b'a kɛ cogo min ni n ko balo ye gulɔ ye n'u ye dumuni kɛ u bɛ gulɔ dɔɔni min minnu balo ye gulɔ ye o cogo la ni bana in y'i minɛ dɔrɔn i bɛ taa bana in tɛ ka juguya gansan jamana dɔw la Europe dɛ a tɛ ka juguya gansan ye dɛ a bɛ fɔ olu ma de ko les vignerons gulɔ dilantigiw de ye olu ye olu taalan ye gulɔ de n'u m'a k'u da u ɲɛ tɛ yɛlɛ bana in tɛ ka jugu u ma gansan dɛ kiriko dɔ de bɛ yen kaban ni bana in magar'o la dɔrɔn a b'i n'a fɔ n'i ye gaz pétrole kɛ fɛn dɔ kan wali gasoil bɛ fɛn dɔ kan wali gazi bɛ fɛn dɔ la il suffit que takisɛ ka tigɛ ka bila la dɔrɔn a bɛ taa n'a ye sa de olu b'u ta kun dɔrɔn de ɲini a bɛ taa n'a ye o la ala k'a f'i ye ko gulɔ ye haramu ye kuranɛ kɔnɔ a dabɔn bɛ e yɛrɛ de ka hɛrɛ kama wala a ka lɛsogo haramu
fen kisɛ banakisɛ dɔ de bɛ lɛsogo la i m'o tobi i ka degré na cogo cogo a faga man di wa n'ale tumu de don n'a donn'i farikolo la a bɛ yɛlɛ i farikolo bɛɛ la hali i kunkolo samɛ a bɛ don a kɔnɔ ale ta tɛ a bɛ tɔgɔma jeli sira fɛ cogo min a bɛ tɔgɔma bu cɛ la o cogo la tumu min bɛ lɛ la adamaden kun fasa jalen bɛ fɔlɔ ka tɛmɛ bi kan adamaden bɛ barika bɛ dɔgɔya ka taa fɛ de ala de ka danfɛn y'an ye a b'an dɔn an fa adama danna bonya ni janya min na e ma se hali o jaga la n'a fɔra k'i ka ninnu to yen adamadenya de bɛ ka lafu o de la fɛn dɔw bɛ ka kɛ haramu ye i kan o ye ala ka hikima de ye an b'o to kotigi ta la wali fɛn k'i sɔrɔ o tuma kiraba in de nana n'a fɔra ko nɔɔrɔ min dira kira ma nɔɔrɔ in ye kuranɛ de ye a mana fɔ i ka min to yen i ka hɛrɛ de b'a la o de y'a nɔɔrɔma yɔrɔ ye ale b'a ye nin bɛ nin ko in kɔfɛ o de ye nɔɔrɔ ye nka e bɛ k'a kɛ ko n'i ye gulɔ min a bɛ digestion nɔgɔya a bɛ jeli caya a bɛ o yɔrɔnin kelen a bɛ kɛ globule blanc délavé donc e b'i kun fɛ ale de bɛ yelen na ni scientifique taara lajɛ a b'a fɔ ja gulɔ bɛ kɔlɔlɔ min kɛ ja t'o mago ɲɛ koyi a conséquence de ka bon ja n'a nafa ye o de la a fɔra ko ani nɔɔrɔ min jiginna kiraba in kan ni maa minnu tugun'o nɔfɛ a nɔɔrɔya yɔrɔ ye nin yɔrɔ de nɔɔrɔ tɛ ko nɔɔrɔ don dɔrɔn ko k'a sama dɔrɔn ka mun susa i yɛrɛ la wali nɔɔrɔ don k'a fɔ ten ko nɔɔrɔ don a banna k'a bonya ni seliji t'i la i tɛ maga kuranɛ la kalon don i bɛ maga kuranɛ la hali ni seliji t'i la olu ye bonya kumaw de kalon don o tɛ kuranɛ ye o fɔra aya min na a laɲini tɛ kuranɛ ye tafsiritigiw y'a ko ye kuranɛ ka bonya dɔrɔn a banna an bɛ to a kuma kɔ koyi an b'a fɔ ni seliji t'i la a kana maga kuranɛ la mais o tɛ dɛ kuranɛ kan ka appliquer de a ko nin kana kɛ o de kana kɛ o de ka fisa ni magara la ma magala ye a ko i kana min kɛ a ko i kana jɛnɛya kɛ i bɛ ka jɛnɛya kɛ i ko tugun ko seliji t'i la i kana maga la seliji t'i la i magara la mais e tilara ka taa jɛnɛya kɛ e m'a sɔsɔ wa kuranɛ sɔsɔli de ka jugu ni magali y'a la ka sɔrɔ seliji t'i la a bɛ nin cogo la a ka kumakanw ka ca minnu n'an y'u bonya an bɛ to hɛrɛ dɔrɔn de la ko ani nɔɔrɔ min jiginna kiraba in kan maa minnu tugunn'o la k'olu de ye maa kisilenw ye an bɛ kuma daminɛ de nɔfɛ ko maa minnu alu kitabuw de kofɔra ko u bɛ kira min kofɔlen sɔrɔ u ka gafew kɔnɔ tawurata ni injili la kuranɛ a y'o de fɔ an b'a fɛ k'a dɔn de est-ce que tawurata ni injila ye kira kofɔ wa awɔ tawurata ni injila ye kira kofɔ nka problème ye min ye tawuratatigi ni injilatigi yɛrɛ tɛ tawurata dɔn u tɛ injila dɔn nin kuma in bɛ bali e la dɛ ko silamɛ dɔ y'i dafa ko kerecɛnw yɛrɛ tɛ u ka kitabuw dɔn u t'u ka kitabuw dɔn koyi ayi u t'u ka kitabuw dɔn an bɛna fɛn dɔ f'i ye u ka kitabuw kan i k'i hakili to o la n nana ni kitabu dɔ ye n nana n'u ka kitabu dɔ ye n ma na nin dɔw ye a bɛɛ t'a kun bɔ quoi nin ye nouveau testament ye nin ye nouveau testament de ancien testament o bɛ yen nka problème ye min ye n'a fɔra i ye kuma o kuma ko nouveau testament ni ancien testament wali bible n'o fɔra i ye kuma o kuma i k'i hakili to a la catholiquew ta wa wali protestantw ta kelen a ma ban i ka tila k'i hakili to a la a jumɛn ko version jumɛn ko don allahu akbar problème dɔ de bɛ yen mɔgɔ caman t'o kalama kuranɛ tun mana jigin kira kan kira y'a ɲini a kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛ u kana hadisa sɛbɛn kuranɛ de ka sɛbɛn kuranɛ de sɛbɛnna kira ɲɛnama a bɛ mɔgɔw wele u b'a sɛbɛn kira fatulen u nana ɲini abubakari fɛ fɔlɔ ko an ka kuranɛ sɛbɛn abubakari ko kira ma sɔn an ka sɛbɛn ne t'a sɛbɛn u y'a la convaincu umaru donna ali kan komi ali de tun y'u ka conseiller principal ye ale mɔna kira fɛ yen o ko ko awɔ ko ila min b'a la k'o de kun ye wahayu tun bɛ ka jigin wagati min n'a sɛbɛnna hadisa ni kuranɛ bɛ taa ɲagami ɲɔgɔn na komi wahayu tɛ ka jigin tugun aw bɛ se k'a sɛbɛn sisan kuranɛ fɔlɔ min farala ɲɔgɔn kan o wagati la umaru de y'o baara kɛ dɛ umaru de y'o baara fɔlɔ-fɔlɔ kɛ ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa gafew ta
dɔ bɛ ɲɔgɔmɛ kolo omoplati ɲɔgɔmɛ kɔkolo pɛtɛrɛ ba in dɔw b'o kan dɔw bɛ golo kan dɔw bɛ golo kan golo dogilen ko ɲuman ka sɛbɛnni k'a kan papiye kun tɛ bolo la a don kama papiye tɛ yen nin de ye kuranɛ sɛbɛnna dɔw bɛ yiri ka wala a bɛ walan kan a tɛna baara a maratɔ de don dɔw ka kuranɛ a marayɔrɔ y'a dama magasin de ye an bɛ magasin kelen bila cogo min i bɛ don magasin kɔnɔ a bɛ duguma fo sanfɛ kuranɛ tonnen don e y'a faamu wa kuranɛ de b'i komi so a tonnen a gololama a yirilama a n'a ɲaamɛkololama o tonnen b'u bolo so kɔnɔ o de bɛɛ bɔra ka na ka hafizuw bɔ k'u sigi hafizuw de tun bɛ mɔgɔw kalan kuranɛ la ka hafizuw bɔ k'u sigi o tuma an b'a fɛ k'a sɛbɛn mun fana ye umaru bila nin na uzaifa bun yaman ale de taara bɔ papiye fɔlɔ dɔ kan azabarijan fanfɛla la irisila fanfɛ u ye kuranɛ sɛbɛn o la o papiye fɔlɔ o kan sinuwaw ni irisiw fanfɛ papiye fɔlɔ in bɔra yen de silamɛya ye kɛlɛ kɛ umaru ka wagati la ka taa fɔ yen yɔrɔ min na o tuma fɔlɔ in sɛbɛnna o kan usumani fana sigilen fanga la usumani nana lajɛ ka kelen kelen dilan k'o ci guvɛrinɛri bɛɛ ma ka da ka hafizu kuranɛw bɛ ka sa kɛlɛkɛyɔrɔw la o tuma e k'a lajɛ sisan nin dun période ye san 30 ko de ye san 30 hijira kɔfɛ san 30nan nin période nana da o wagati de ma parce que kira ko kalifaw tile k'o ye san 30 ye ko n'o bɔra yen ko masakɛw tile bɛ na nin baara in bɛɛ kɛra ka bɛn o san 30 fɛnɛ de ma i y'a faamu nin ye silamɛw ta nacogo ye kira y'a mɔgɔw bila ka dɔgɔdɔgɔnin sɛbɛn kira fatulen papiye sɔrɔla olu y'u ta sɛbɛn nin wagati kelen y'a sɔrɔ bibulu ma sɛbɛn fɔlɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ gafe kelen ye i n'a fɔ anw ta kɛra gafe kelen ye cogo min nin wagati kelen y'a sɔrɔ o ma kɛ olu fɛ yen an ta kun jɛnsɛnnen bɛ cogo min dɛ kira ka wagati la ani abubakar ka wagati daminɛ ka na se umaru ka wagati ma an ka gafew kun jɛnsɛnnen bɛ cogo min dɛ olu ka gafe jɛnsɛnnen tora o cogo la fo ka na se 1600 ma 1580 l'an 1580 n filɛ ka kabako de f'i ye dɛ olu ka bibulu sɛbɛn k'a kɛ gafe kelen i n'a fɔ kuranɛ anw kɔn'u ɲɛ o la nka u ta jiginna anw ta ɲɛ o ka ca san 500 ye bibulu jiginna ani injila min ye nouveau testament ye o jiginna anw ta ɲɛ a ka ca san 500 ye min ye musa ta ye o jiginna anw ta ɲɛ o ka ca san 1000 ani kɔ ye musa taw a gafe dɔw bɛ yen olu jiginna anw ta ɲɛ o ka ca san 2000 yɛrɛ i y'o faamu wa nka a jɛnsɛnnen b'u bolo min bɛ farakurun na min bɛ golo la min bɛ yiri kan a jɛnsɛnnen b'u bolo nka k'a sɛbɛn i n'a fɔ anw ye initiative sɔrɔ cogo min ka taa papier découverte kɛlen k'a fara ɲɔgɔn kan k'a sɛbɛn kelen o kɛra en 1500 n b'a fɛ ka min f'i ye n'a fɔra i ye o la ko kuma ko bibulu jumɛn don katolikiw ni protestants ka bibulu fɛnɛ nombre tɛ kelen ye kuranɛ kelen de b'e bolo kuranɛ kelen min ni sura 114 b'a kɔnɔ nka olu fɛ yen o tɛ dɛ n'i taara fan kelen fɛ sura 66 b'a kɔnɔ n'i taara fan dɔ fɛ sura 76 b'a kɔnɔ katolikiw ni protestants u ka bibulu tɛ kelen o ye kelen fɔlɔ n ye date min f'i ye en 1609 o ye katolikiw ka version fɔlɔ sɛbɛnni protestants ta o fɔlɔ en 1611 1611 l'an 1611 o dilanna mɔgɔ jumɛn fɛ u b'a fɔ o ma ko version de roi James
version autorisée. O de Bible folo version autorisée. Protestant fait. Où il mis seben dafe bakelena pour la première fois. Oura jamsi de asebe ka jensen Angleterre ni fambefe. Vous savez, la série, quand c'est qu'à Jensen à taille. Vous avez la voix américaine. Protestant, oui, ou tabo, ou ma catholique, ou tabo. On va sur l'âme fait, au lieu d'arabo et papier d'eau de Fenakan, Tougoni, Italie, Jamanaka. Oui, papier d'eau de découverte Italie, Jamanaka. Mintes la main ou taille. Ou quoi, la main ou taille. Non, lui, ou cas, Sebenim Goga, ko au maudira. Ko kurana sebani mingeroka ko dangara chrétien ko papier dangara ko donc no lu taseboka katinye o tara papier kuram découverte de sisa o de benani pérodima la femme okma en 1611 version autorisée au Bora amabana en 1881 où yo version inta ko révisé ko bokuray Abefoma, version est révisée. Version est révisée. Chrétien au globana. Alhamdulillah, Allah ka doni nga chaman kulo soro. Uga do uga gafe bora yoromia anad lan dam na kuman. Au contraire, version standard est révisée au Kera en 1952. 1952. Où est version rebo minte korolen fulayin o de la kuma do be na nana fiye sisa ka Bible kono e kana na da ni version kura do kono ka soro version koro be femere fala amena kuma kira de kan yala kon ba do mo mu opposer le no kira la olu be fere bege nu bora kalama ko ni kuma ni kira to ka suru nu be yele malike o be fere do de la o no amena version de fiye ibi se ka da minu la je ni ya korolen soro yere ye ibe kira to soro kono yae kuma wodi no fe o kuma en 1971 une version standard révisée ni mo meto ka men kuma ngoro kadide version standard et révisée version standard et révisée. Oui, en 71. Oh là, il y a clito, nibita, okma version la gestion, il y a clito là. Oh, Nouveau Testament venait, maintenant min fille allait là, il y a clito mon venena. Évangile, ko kuma duma, nabila isaka kuma duma. Ko selon. Bon, selon ko na mine karisa ka fɔli la n'a kɛra karisa ka fɔli ye évangile selon Matthieu n'a kɛra Matthieu ka fɔli ye o tuma Isa ka kibaruya ye nin ye n'a kɛra Mariki ka fɔli ye Isa ka kibaruya ye nin ye n'a kɛra Ligi ka fɔli ye Isa ka kibaruya ye nin ye n'a kɛra Jean ka fɔli ye Isa ka kibaruya ye nin ye o de saba o naani de bɛ yen o mɔgɔ naani ka lakali o bɛ yen a tɔw ye mun ye les épîtres de Paul ale kun ye Romain min n'a ye chrétienw sɛgɛn a ye Isa kalandenw sɛgɛn kosɛbɛ a y'u caman faga o la yɛrɛ k'a to masakɛya la nka o kɔfɛ a nana mun kɛ a nana tuubi ko Isa jiginna ko k'a yɛrɛ yira ale la yɔrɔ dɔ la o tuma a tuubira a tuubilen a ye baaraba kɛ chrétienya kɔnɔ k'a lase yɔrɔ la Isa yɛrɛ ɲɛnama a ma se ka se yɔrɔ min bɛɛ la ale de ye lɛtiriw ci mɔgɔw ma a ye nin ko in solutionné ta u b'a fɔ de ma les épîtres Paul ka lɛtiriw o de kɛra ka Nouveau Testament la bonya n'o tɛ mɔgɔ naani in ta bɛ ban dɔrɔn a kun kan ka ban yen i ye Nouveau Testament fana caya cogo ye olu tɛ Isa kumakan ye dɛ a ko dɔrɔn Isa bɔra n ye ko kuma ko n ka n jija diinɛ in na n ka don a la n ka laseli kɛ o tuma n yɛrɛ fana donna a la n bɛ laseli kɛ
o ye Paul ka lettre ye o kuma ni problème mun bɛ dugu min na u bɛ taa ɲɛfɔ a ɲɛna a bɛ lettre cɛ ka solution d'u ma ya a dɔw la a yɛrɛ b'a déplacer ka na a mana discours minnu kalan ka kutuba minnu kɛ olu b'a fɔ an b'a kutuba kɛ misiri la cogo min o église fana kɔnɔ kutuba de bɛ kɛ ten ka mɔgɔw waaju o waaju minnu mana kɛ u b'olu de sɛbɛn ale nɔfɛ u b'a fɔ olu ma les épîtres Paul ka lettre nin de ye chrétienya Nouveau Testament ye o de la gafe sabatilen tɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko nin minɛna Nabila Isa la o minɛna nin na o minɛna nin na fo ka taa se Isa ma o tɛ yen u yɛrɛ ka gafe ka kɔrɔ anw minnu fana ta ye anw ta sɛbɛnna u ta ɲɛ tugun anw ta sɛbɛnna kira fatulen kɔfɛ o ma tɛmɛ san 10 kan ka tila gouverneur bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka olu ta sɛbɛnna hali anw fana ta kɔfɛ ni min ye o kana ka ca ni san 300 ye anw ta kɔfɛ ni san 300 ye k'a sɔrɔ olu ta jiginna san 500 ka kɔn anw ta ɲɛ ni ne y'a kabakoma yɔrɔ ye mais chrétien caman tɛ nin dɔn dɛ o de la a fɔra kuranɛ kɔnɔ ko kira min n'a ma kalan n'i b'a tɔgɔ sɛbɛnnen ye Tawurata ni Injili kɔnɔ an bɛ n'o de tɔgɔ di Tawurata ni Injili kɔnɔ k'a daminɛ Deutéronome na 18 ka taa Jean ka kitabu la ka taa Esayi la n'an y'olu d'i ma e bɛna ye k'a fɔ ko ja an ka kira tɔgɔ fɔra Ancien Testament ni Nouveau Testament kɔnɔ Bible kɔnɔna na koyi ja ni minnu ma don a la banbaganciw don u bɛ k'a k'u yɛrɛ la de an bɛ dugawu kɛ n'Ala ye dɔwɛrɛ yira n na an bɛ tɛmɛ n'o de ye nin yɔrɔ ninnu an ko nin ye walawalali daminɛlen an ka darisu kɔnɔ n'an sera min ma an t'a bila ten f'an k'a walawala k'a nɔgɔ bɛɛ bɔ a la ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين